apa kabar? Info Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi peristiwa unik dan menarik dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Sejumlah perjanjian terkait energi dan pertahanan disepakati India dan Amerika Serikat dalam kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Gedung Putih. Namun pertemuan keduanya dibayang-bayangi ancaman penerapan tarif timbal balik yang diluncurkan oleh Trump sesaat sebelum pertemuan. Pelukan hangat Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi membuka pertemuan kedua kepala negara Kamis waktu Washington. Trump umumkan perjanjian energi, kerjasama antariksa dan pertahanan, termasuk keikutsertaan India dalam program F-35 yang saat ini terbatas pada grup elit sekutu terdekat AS. The U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. Sementara Modi menekankan kerjasama di bidang energi, terutama reaktor nuklir modular kecil dan perjanjian pertahanan. Modi juga berkelakar bahwa slogan barunya, Make India Great Again, terinspirasi dari slogan kampanye Trump, Make America Great Again. जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी. Namun di hari yang sama, Trump menandatangani memo presiden terkait tarif timbal balik yang akan menyasar negara-negara yang dinilai merugikan AS. Defisit perdagangan AS dengan India terus melebar, meski AS jadi mitra dagang terbesar India pada tahun 2024. Pertemuan dibayangi ketegangan mengenai isu dedolarisasi dengan ancaman Donald Trump untuk berlakukan tarif 100% kepada negara-negara BRICS bila merealisasikan wacana beralih dari dolar. Analis menyebut India memainkan peran aktif di tengah meningkatnya ambisi Tiongkok, terutama dengan upaya terkini Modi untuk memperkuat pertahanan India. India plays a significant role along with Japan, Australia, and the U.S. In terms of thinking about building partners and allies across the Indo-Pacific. This was something that the first Trump administration really focused on. Hubungan kedua negara dalam pertaruhan penting, tapi New Delhi punya beban yang lebih besar. As President Trump kind of initiates a trade war against the world, India's got bigger stakes than a lot of countries do in that. And they need to make sure that relations remain stable. If they want to talk about policy issues they can resolve, and try to make sure that things remain on an even keel, because this relationship, it's important for us, it's vital for India. Selain bertemu Trump, Modi juga bertemu dengan Elon Musk, miliarder yang kini berperan aktif dalam membentuk ulang struktur pemerintahan Amerika Serikat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Masa depan kehadiran militer Amerika Serikat di Suriah sedang dipertanyakan. Presiden Donald Trump menghadapi tuntutan yang saling bertentangan dari Turki dan Israel. Israel ingin Amerika Serikat terus mendukung pasukan Kurdi di Suriah dalam perang melawan kelompok ISIS, sementara Turki menentang strategi tersebut. Banyak 2.000 pasukan AS ditempatkan di wilayah Suriah untuk mendukung koalisi Arab Kurdi yang tergabung dalam pasukan Demokratik Suriah atau SDF dalam perang melawan militan ISIS. Ribuan militan ISIS ditahan di penjara SDF, tetapi masa depan kehadiran militer AS kini dipertanyakan. Trump is in a dilemma because he ran on this promise of America first, right? Get out of foreign entanglements, not commit US troops. But on the other hand, the dilemma for Trump is where if he was to pull back 2,000 troops or so from Syria, then you've got this major security threat or the potential of a security threat. Terkait keberadaannya di Suriah, Amerika Serikat menghadapi dua tuntutan berbeda dari sekutu-sekutunya di kawasan. Israel mendukung keberadaan Amerika Serikat dan dukungannya terhadap SDF, sementara Turki menganggap SDF sebagai afiliasi kelompok bersenjata Kurdi yang memberontak terhadap Ankara. Analis menilai kehadiran pasukan AS lah yang menghalangi tentara Turki menyeberang. The only thing that protect SDF until today is that the U.S. umbrella time
is of essence for SDF to get their act together and to join forces with Damascus and to fold their forces into the Syrian armed forces. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memiliki hubungan dekat dengan penguasa baru Suriah dan menuntut agar SDF dibubarkan atau menghadapi serangan dari Turki. Pemerintah Israel menyuarakan dukungan bagi SDF, mengingat resiko ancaman dari kelompok ISIS. Nobody wants to see the resurgence of the Islamic State, and I think in this respect, the US understands this is a small number of troops. They are effective, so why pull them out? Israel has voiced that it does want to see the West continuing supporting the Kurdish presence in northeast Syria, so there will be diplomatic efforts. Menteri Luar Negeri Israel baru-baru ini menegaskan pentingnya Kurdi Suriah sebagai sekutu Israel. We've seen increasing sort of moves by the Israeli government to essentially provide more formal and government support for non-state actors such as the Syrian Kurds, because they understand that, hitherto they've been entirely reliable in thwarting some of the major security concerns that the Israelis hold dear to their heart. Dukungan Turki bagi Hamas menjadi faktor yang ikut mempersulit pertimbangan pemerintahan AS. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Pemirsa, walau ditangguhkan 30 hari, penerapan tarif 25% terhadap Meksiko dan Kanada menimbulkan kecemasan. Tidak hanya konsumen Amerika yang takut harga barang pokok semakin mencekik, tapi juga produsen yang khawatir akan disrupsi rantai pasokan. Oscar Garcia adalah salah satu dari 65 juta warga pensiunan yang mengandalkan hidupnya dari Social Security, tunjangan sosial oleh pemerintah AS. Selagi melihat-lihat harga di supermarket, ia khawatir kebijakan tarif yang direncanakan pemerintahan Presiden Trump akan segera berdampak pada hidupnya. La gente que gana unos salarios bajos, pues va a comer carne, si comía 2 veces carne por semana, pues va a tener que comer un día por semana, o a lo mejor ya después ya no va a poder comprarla. Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, selama 2 tahun terakhir Meksiko adalah mitra utama perdagangan AS, disusul Kanada. Hubungan dagang yang aktif terlihat dari lalu lalangnya truk barang melintasi perbatasan setiap hari. Mario Garcia bekerja pada Majeff Produce di Texas yang mengimpor barang dari Meksiko. Ia khawatir bisnisnya akan terganggu. La mayoría de las tiendas, de los supermercados consumen producto mexicano. Entonces, ¿qué va a pasar si suben el precio desde México hasta acá, hasta las manos del consumidor? Entonces, una reacción en cadena. Presiden Trump mengaitkan penggunaan tarif dengan upaya menghentikan arus narkoba dan migrasi ilegal ke AS. 1 Februari lalu, ia mengumumkan tarif 25% ke Meksiko dan Kanada. Namun 2 hari kemudian menunda sementara setelah pemimpin kedua negara tersebut setuju untuk meningkatkan pengamanan perbatasan. Menurut Federasi Nasional Kamar Dagang di Tamaulipas, Meksiko, penerapan tarif akan mempengaruhi pasokan. La industria maquiladora, que muchas son empresas transnacionales, muchas de ellas de Estados Unidos, que manufacturan o ensamblan en nuestro país, bueno, también van a tener una afectación al tener un costo adicional por estos aranceles. Perusahaan dan importir akan terkena dampaknya langsung. Tapi konsumen Amerika seperti Hilda juga khawatir uang mereka tidak akan cukup lagi. Ellos también van a aumentar los productos que nos vienen y quién va a pagar la diferencia a nosotros. Bagi banyak konsumen, penerapan tarif tak hanya membuat mereka harus lebih berhemat, tapi juga memaksa mereka untuk bekerja lebih agar bisa bertahan hidup. Dari McAllen, Texas, VOA. Ya, terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia. Berita kami lanjutkan. Karena sering terjadi kejahatan di New York dan mayoritas pelaku menggunakan masker atau penutup wajah guna menyembunyikan identitasnya, maka otoritas setempat mengeluarkan larangan mengenakan masker di tempat umum. Dan tentu saja hal ini memicu banyak kontroversi, namun sebagian warga setuju dengan kebijakan tersebut dengan alasan keamanan. Jutaan orang bergantung pada sistem kereta bawah tanah New York setiap harinya. Namun kejahatan kerap menjadi momok bagi para penggunanya.
Berdasarkan laporan The New York Times, penyerangan dan pembunuhan meningkat angkanya sejak tahun 2019 di subway. Pelaku seringkali gunakan masker untuk samarkan identitas mereka. It gives people anonymity, and this anonymity actually increases their bravado to commit these crimes. They feel that, you know what, if I have a mask, it's going to be harder for them to catch me. Bulan Agustus 2024, Nassau County, sebuah kawasan satelit dari kota New York, sahkan larangan orang-orang untuk kenakan masker di muka umum. Well, there are numerous instances of where criminals were using masks to hide their identity. We had situations where they would go into stores and shoplift and commit other types of crimes. We have exceptions for a health need or a religious requirement, but other than that, there's no good reason to wear a mask out in public. Pakar hukum menyetujui kebijakan ini. Just as anti-masking laws were a tool against the KKK, they can be a tool against modern terrorists and criminals, whether it's Antifa, whether it's some of the right-wing militias that cover their faces, or whether it's just everyday criminals and looters. Aturan ini belum berlaku di kota New York, di mana pemakaian masker cukup lumrah, khususnya atas alasan kesehatan. Wacana ini ditentang oleh para aktivis yang khawatir kebijakan ini bisa masuk ke ranah hak privasi warganya. Anytime, the government dictates what a person can and cannot do in a public space and criminalizes the act of wearing a piece of apparel, there is a constitutional problem with that and raises a number of concerns about inappropriate government overreach into people's lives. Warga New York pun punya opini yang terbelah soal ini. I don't think there needs to be a ban on masks. I think people should get to choose what they want to do. Unless you have a medical reason to wear a mask, you shouldn't be wearing it at all. There are people that are using them to commit crimes, to hide their identity, and it's actually causing havoc in the city. Wacana ini merefleksikan benturan antara pengaturan keamanan dengan kebebasan personal di sistem kereta bawah tanah tersibuk di dunia. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa, dua indikator utama laju inflasi di Amerika Serikat masing-masing menunjukkan penguatan kembali dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan mulai dari pangan, energi hingga hunian. Kekhawatiran penguatan kembali inflasi ini meresahkan warga berpenghasilan pas-pasan yang kadang bahkan harus menjalani dua pekerjaan sekaligus. Di dekat Houston, negara bagian Texas, Tiana adalah ibu 3 anak yang berjuang keras memenuhi kebutuhan hidup di tengah tingginya laju inflasi. I work roughly between 75 and 80 hours a week. And it's a lot due to the fact that I'm a mother and I have to work just to provide for my children. Siang harinya, Tiana bekerja mengantar makanan di sebuah restoran siap saji. Sementara malamnya, ia bekerja sebagai pembersih transportasi umum. I have a second job just to stay on top of everything because my second job I get paid weekly. So with the bi-weekly, I'm still able to keep, little bills here, whatever it needs to be paid. I can pay it off one check or I can pay it off another check and then still be able to do what I need to do for my kids. Dua indikator inflasi terakhir yang diterbitkan Biro Statistik Ketenagakerjaan di bawah Departemen Tenaga Kerja menunjukkan penguatan inflasi di Amerika Serikat, mengusik anggapan belakangan ini bahwa inflasi telah terkendali. Indeks harga produsen yang memantau harga di tingkat grosir menunjukkan peningkatan secara signifikan melebihi ekspektasi, yaitu ke angka 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara indeks harga konsumen juga menunjukkan penguatan ke angka 3% secara tahunan. Semuanya menjauhi target Bank Sentral AS atau Federal Reserve sebesar 2%. It marked the fourth consecutive month-over-month acceleration of inflation. So yes, you can get some seasonality with year-beginning price increases from businesses, but this was a pervasive increase across energy, food, transportation, services, just a host of things, and that's problematic for the Fed. Yang paling terdampak adalah warga berpenghasilan paling rendah, termasuk Tiana. There's a lot of misconceptions about who gets paid low wages, and one of the biggest one is that these are all high school kids earning that, and actually most of the
low-wage workers, including fast food workers, are adults, and most of them are the main provider in their families and are supporting families. Bagi mereka, kenaikan upah tak sanggup mengejar peningkatan harga. It's important to also distinguish between the minimum wage and the living wage. And even though minimum wages have gone up in many states and localities, they're still not paying a living wage. What is a living wage? A living wage is a wage that allows workers to be self-sufficient and provide for their families. And so what does that mean? It means that you cannot make ends meet with your current job, and that usually forces people to have to look for a second job or maybe even a third job in order to make enough of a wage to provide for their families. Menurut Depnaker AS, sekitar 5% atau lebih dari 8,6 juta pekerja Amerika kini menjalani lebih dari satu pekerjaan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, Hari Valentine selalu ditandai lonjakan pembelanjaan di Amerika Serikat dengan nilai total penjualan mencapai sekitar 27 miliar dolar. Menurut Federasi Retail Nasional, perayaan Valentine selama ini identik dengan percintaan. Tetapi menurut sebagian analis, banyak desakan untuk memperluasnya tidak hanya untuk sekedar pasangan. Kesibukan ekstra tampak di Bandara Internasional Miami setiap Februari. Pesawat berdatangan dari Ekuador dan Kolombia membawa bunga untuk perayaan Valentine. We transport flowers all year round, but specifically in the Valentine season, we more than double our capacity because there's more than double demand. Menurut pantauan Federasi Retail Nasional, rangkaian bunga menjadi pembelanjaan terbesar kedua bagi konsumen Amerika Serikat untuk hadiah Valentine. Hadiah yang paling banyak dibeli adalah permen dan coklat. Selanjutnya konsumen memburu kartu ucapan, acara santap bersama, lalu perhiasan. The bulk of gifting will definitely be going towards significant others. But we're also seeing consumers, particularly younger consumers, also gifting more for friends, for coworkers, using this holiday as an opportunity to celebrate a lot of the other different relationships in their lives outside of just romantic love. Seperti di negara-negara lainnya, perayaan Valentine juga memicu pro dan kontra di Amerika Serikat. Survei menunjukkan tidak semua warga lajang ingin berpasangan. Bahkan angkanya menurut data dari Survey Center on American Life mencapai 41% warga dewasa lajang yang tak mencari hubungan serius. Menurut pakar pemasaran dari Clemson University, inilah yang membuka celah merayakan Valentine tanpa harus memfokuskan pada pasangan saja. It's also a day to celebrate romantic relationships, but let's not forget about the other women in your life. You know, maybe your grandmother, your mother, maybe you had a teacher, doesn't matter their gender, right? But I do want to think about, we could find a way to reposition this day. Hallmark has been doing this since 2000. We're going to try to reposition the day, not just as a day of love, romantic love, but let's make this a day of all types of love. Dengan reorientasi perayaan Valentine, pembelanjaan juga bisa diperluas. They're going to expand. This is a great thing. Instead of this just being a marketing day or opportunity traditionally for jewelers, for restaurants, for spas, for chocolatiers, I do see this as a business day for pet shops, right? For spas, for women to do days together, right? For sport communities. Survei Federasi Retail Nasional menunjukkan hampir sepertiga konsumen membeli hadiah untuk teman mereka. Angka tertinggi sejak organisasi ini mulai menggelar surveinya. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Louis Ayu, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV News.
Sport Entertainment.